তো গাইজ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আমি আহি পালোঁ কি আছিল মানে চলন্তাপাৰা। তো আমি এতিয়া চলন্তাপাৰা আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে গেট পৰিছে। তো আজি তাৰমানে বেলেগ ভিডিঅ' হ'ব। গোৱালপাৰাত যাই আছোঁ। তো গোৱালপাৰাত যাই কি দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক। যেতিয়া মানে আমি আহি নৰনাৰায়ণ সেইটো পালোঁ আৰু এতিয়া মানে ডাইৰেক্ট যাম গোৱালপাৰাত। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল দেখুৱাই ফুটবলৰ, তো চাই থাকক। তো এতিয়া আপোনালোকে গোৱালপাৰাৰ সেউজ পৰিৱেশ চাওক, কি মজা, একদম ধাননি পথাৰ পুৰা সেউজীয়া চাওক আপোনালোকে। মানে গোৱালপাৰাৰ এইটোৱে ভাল লাগে আৰু সেইফালে আছে আৰু। তো গাইজ এতিয়া আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ, মানে য'ত আহিব ওলাইছিলোঁ। কি নাম আছিল, যতীন ভাইহঁতৰ ঘৰত মানে ফুটবল স্কিল দেখুৱাই। তো কেনেকুৱা দেখুৱাই তো আমি চাম এতিয়া আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। তো পৰিৱেশ চাওক আপোনালোকে, পুৰা ধাননি পথাৰ ইফালে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই না, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। গাইজ মানে যতীনে ভালকৈ মানে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে, তো আমাৰ কাৰণে তথাপিও চেষ্টা কৰিছে, তো তাৰ বাবে ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। তো গাইজ এইখিনিৰ পৰাহে মেইন খেলখন আৰম্ভ হ'ব। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে ভালকৈ চাই থাকক। আৰু এয়া আপোনালোকে যতীন ভাইৰ টেলেণ্ট চাওক, এয়া কেনেকৈ বাৰীডালত চ' গাইজ যতীন ভাইয়ে যিমানটা স্কিল দেখুৱাইছে তাৰে ভিতৰত মোক এইটো বহুত পচন্দ লাগিছে, মানে ভাল লাগিছে। আপোনালোকক কোনটো ভাল লাগিছে তলত মানে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো গাইজ এতিয়া যতীন ভাই কলম দি পুৰা ফুৰি আছে চাওক। চাওক মোৰ ইউটিউব চেনেল, ইটো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম হ'ল যতীন ৰবা। ইটো মোবাইল দি মই ইউজ কৰোঁ, মোবাইল দি ওপৰত মই ইয়াৰ ওপৰত ফুটবলটো স্কিল কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক।
এই যিটো টেলেণ্ট মানে এই টেলেণ্টটো তুমি কেনেকৈ শিকিলা আৰু কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা এই টেলেণ্টটো শিকা? মই এইটো টেলেণ্টটো মই নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিছিল লকডাউন টাইমৰ পৰা। লকডাউন টাইমত যিহেতু এনে থকা টাইমত কি কৰি থাকিম বুলি প্ৰেক্টিছ কৰিছিল। 2021 টাইমত নিজে ফুটবল কিনিহেনে মই নিজে ফুটবল প্ৰেক্টিছ কৰিছিল। স্কুল যোৱা নালোৱা টাইমতে প্ৰেক্টিছ কৰিছিল এইবিলাক, সেইকাৰণে পালোঁ। এবছৰ প্ৰেক্টিছ কৰি হেনা। তাৰ চেনেলটোৰ কি নাম কওক যতীন ভাই, আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম? মোৰ চেনেলৰ নাম হ'ল যতীন ৰাভা। যতীন ৰাভা। আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ চাৰ্চ কৰিব যতীন ৰাভা। गाइस सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन लेना चाहती हूँ, सो प्लीज़ आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन को। तो वैसे मेरा नाम है लोकनाथ राय और मैं उदयपुरी में रहता हूँ और मेरा एक चैनल है क्रेजी ब्लॉग नाम से, तो सपोर्ट करना। मेरा एक पहले जो चैनल था जो डिलीट हो गया कुछ वजह से, इसलिए मैं एक नया वाला यूट्यूब चैनल खुला है। और अभी मैं आया हूँ आज जतीन भाई को मिलने, तो मिलके बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छा स्किल दिखाता है। तो आशा करता हूँ कि और आगे बढ़े वो। और भाई का भी चैनल है तो सब्सक्राइब करना। भाई आपका चैनल का नाम क्या था? राजेश लाइफस्टाइल ब्लॉग। मेरा तो मुझे तो पता नहीं ना, पहले मिला पहले मिला हूँ ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसा लगा है। और मिलके बहुत अच्छा लगा और पूरा जो एरिया है गांव है इधर का बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपका जो चैनल था वो डिलीट हो गया। हाँ, पहले और किसके बारे में डिलीट हुआ और कितना साल तक आप उन चैनल पे मेहनत किए, तो ये सारी चीज़ को आप जानकारी दे दीजिए प्लीज़ इस वीडियो के द्वारा। तो मैं चैनल तो पहले ओपन किया था, मतलब साल नहीं हुआ था, महीना हुआ था, कम से कम 3-4 महीना हुआ था। मैं उसमें काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, वीडियो बना रहा था। और गुवाहाटी में भी गया था वीडियो बनाने के लिए। तो वो मतलब जो मोबाइल था पहले का वो कुछ ख़राब हो गया था, इसलिए मैं, और जीमेल आईडी जो मेरा था ना वो भूल गया था, पासवर्ड भूल गया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। इसलिए मैं सोचा कि नया वाला एक चैनल ओपन करूँ। तो कौन सा डेट में, कौन सा टाइम में, कौन सा ईयर में वो बताइए। यार तो ये 2022 ही था। 2022 जो जनवरी 1 में था ना, और जनवरी में ओपन किया था। और अभी तो सितंबर आ गया ना, अभी सितंबर आ गया, 3-4 महीना हो गया डिलीट होके। तो ये नया वाला चैनल ओपन किया था, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। तो यही सो थैंक्स भैया को, क्योंकि इन्हें बहुत मेहनत की थी, तो भी क्या करो, अपना गलती जो होना होता है वो तो हो गया है, फिर सिर्फ अपना गलती से। लेकिन ये तो कुछ नहीं, तो भी ये हार नहीं माने, फिर भी ये एक चैनल क्रिएट किया है। इनके चैनल पर आप लोग विजिट कीजिए और इनको भी प्यार और सपोर्ट कीजिए। सो मच थैंक्स ताहिर दिल से। तो गाइस मैं মানে ভালকৈ হিন্দী ক'ব নোৱাৰোঁ, তো অকণমান ট্ৰাই কৰিলোঁ, কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব। তো গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব। আৰু যতীন ভাইৰ তো মানে কল যে তাৰ চেনেলটোৰ নাম যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। আৰু এইখন জ্যোতিৰ ভাইৰ ঘৰ। তো এতিয়া আমি যাব লাগে।